अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं और जो चीज़ आज आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही अहमियत रखती है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। दोस्तों, आप अगर एक यूट्यूबर हैं और आप अपनी यूट्यूब चैनल के अंदर आप जो है एक प्लेलिस्ट तैयार करें, और प्लेलिस्ट है क्या चीज़ और इसको बनाना कैसे है और इसके फ़ायदे क्या हैं, आज की वीडियो में आप जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना इज़हार राय ज़रूर फरमा दीजिए। दोस्तों, बात ऐसे है कि अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, किसी भी मौजू पे आपका चैनल है, तो उसके अंदर आप एक प्लेलिस्ट तैयार करें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको वॉच टाइम पूरा करने में बहुत आसानी हो जाएगी और उसमें जो है वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। वो कैसे होगा कि आप उसकी प्लेलिस्ट तैयार करें, और प्लेलिस्ट कैसे बनानी है, वो उसका तरीका क्या है चैनल के ऊपर, वो इंशाल्लाह मैं आगे मोबाइल के ऊपर आपको वैसे बनाना सिखाऊंगा कि आपने अपने चैनल के ऊपर कैसे क्रिएट करना है प्लेलिस्ट, उसको कैसे तैयार करेंगे। इसके बारे में जान लें, फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। आपने दोस्तों प्लेलिस्ट तैयार करने के फ़ायदे ये हैं कि आप उसके अंदर 10, 20, 35, 40 जितनी भी वीडियोस ऐड कर देंगे, तो आप अपने दूर के या किसी भी दोस्त को बोल देते हैं जिसके पास इंटरनेट का पैकेज होता है, तो रात के टाइम उसे कह दें कि यार सोने से पहले जो मोबाइल के ऊपर मेरी ये प्लेलिस्ट ऑन कर दे, तो वो बेशक सो भी जाए तो आपकी जो तमाम वीडियोस हैं वो नंबर बाय नंबर उसके मोबाइल के ऊपर फुल वॉच होंगी, उसमें कोई कमी पेशी नहीं होगी, और जो आपका वॉच टाइम होगा वो भी काउंट किया जाएगा। और जो है अगर एक वीडियो को आपका दोस्त वो एक ही वीडियो को 3-4 मरतबा देखता है, तो वो वॉच टाइम जो है वो काउंट नहीं किया जाता। इसीलिए प्लेलिस्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप किसी दूसरे को कहकर अगर इस तरह वॉच टाइम पूरा करेंगे तो वो उसमें देर नहीं होगी, वो बहुत जल्दी आपका वॉच टाइम पूरा हो सकता है। तो बनाना कैसे वॉच टाइम आपने अगर ये प्लेलिस्ट बनानी है तो वो कैसे बनानी है, इंशाल्लाह ये मोबाइल की स्क्रीन पे आपको बताता हूँ। और इसका फ़ायदा भी आपने जान लिया कि फ़ायदा क्या होता है, और इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के अंदर आप अपने चैनल के ऊपर डाल रहे हैं, वीडियोज़ डाल रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर आप व्लॉग बना रहे हैं, तो व्लॉग मुख्तलिफ़ शहरों के ऊपर बना रहे हैं, मुख्तलिफ़ हिस्ट्रीज़ के ऊपर बना रहे हैं, तो आप उन जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की वीडियो हैं वो एक एक प्लेलिस्ट बनाएँ, 3-4 प्लेलिस्टें बनाएँ, और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की जो वीडियो हैं वो उनके अंदर वो उसी तरह आप ऐड कर दें। और अगर आपका टेक्निकल चैनल है, यूट्यूब के हवाले से आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, या आप जो है मोबाइल अनबॉक्सिंग के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो आप किसी भी हवाले से वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, या मुख्तलिफ़ इंटरनेट पैकेजेस के ऊपर आप वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो इस तरह की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की वीडियोस इकट्ठी करें, एक प्लेलिस्ट तैयार करें, और वो आप किसी को भी बोल के आप डेली बेस पे वो एक दफ़ा आप इस तरह मुकम्मल उसको वॉच करने का कह दिए करेंगे, तो वो मुकम्मल जो है वॉच हो जाया करेगी। इस तरह आपका जो है वॉच टाइम वो भी काउंट हो जाएगा और प्लेलिस्ट आपके फ़ायदे में रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको बनाना सिखाता हूँ कि आपने प्लेलिस्ट कैसे बनानी है और उसमें वीडियोस फिर कैसे ऐड करनी है, ये पूरा मुकम्मल तरीका आप जानेंगे मोबाइल की स्क्रीन पर। जी मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अब आगे जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह आप प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपका अगर यूट्यूब चैनल का YT स्टूडियो आपके मोबाइल में मौजूद है तो आप उसे जो है डिलीट कर दें, क्योंकि आपको जो है क्रोम के ऊपर फिर वो घुमा फिरा के आपको YT स्टूडियो में लेके आएगा, और जहाँ से आपको ये चीज़ करना ज़रा मुश्किल हो जाएगी, तो आप उसको एक बार वहाँ से डिलीट कर देंगे। तो चलिए, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको गूगल क्रोम जो है ये वाली चीज़ ये ऑन कर लेनी है, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद आपने लिखना है YT स्टूडियो, ये आप लिखेंगे। उसके बाद आप इसको ओके करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो सबसे पहली साइट के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका चैनल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है इसलिए स्पीड स्लो है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखें, ये अब ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है कि ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं लाइन के ऊपर, ये चीज़ें देख रहे हैं आप, ये चैनल का लोगो है ऊपर, और उसके नीचे जो है वो ये आएंगे आप, प्लेलिस्ट है, ये तीसरे नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट, इसके ऊपर आप ओके करेंगे।
تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا۔ تو میں نے آلریڈی پہلے 2 پلے لسٹ تیار کی ہوئی ہیں، تو آج آپ کو جو ہے نیو پلے لسٹ تیار کرنا سکھاؤں گا۔ آپ نے اس سائڈ پہ آ کے رائٹ سائڈ پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نیو پلے لسٹ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیو پلے لسٹ، اس کے اوپر آپ اوکے کریں گے تو یہاں پہ آپ اس پلے لسٹ کا جو ہے نام وہ آپ ٹائٹل اس کا وہ رکھیں گے، کیا رکھنا ہے تو میں مثال کے طور پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ انٹرنیٹ پیکیجز، میں یہ لکھ لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا انٹرنیٹ پیکیجز، اس کے بعد نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پبلک رکھنا ہے یا اس کو آپ نے ہائیڈ کرنا ہے۔ اگر آپ نے پرائیویٹ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، ان لسٹڈ رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو پبلک رکھیں گے کیونکہ آپ جو لسٹ بنا رہے ہیں اس کو پبلکلی رکھیں گے تو اس پہ ویوز آئیں گے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو، اس کو جو ہے یہ چیز بنانے کے بعد آپ نے یہ نیچے لکھا ہوا ہے کریٹ، یہاں پہ آپ اس کو اوکے کر دیں گے۔ یہ جیسے ہی اوکے کریں گے تو آپ کی ایک نئی فائل یہ دیکھیں وہ تیار ہو چکی، انٹرنیٹ پیکیجز کے نام سے جو ہے آپ کی پلے لسٹ تیار ہو چکی ہے۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں اس میں 0 ویڈیوز ہیں، اب آپ نے اس کے اندر ویڈیوز ایڈ کرنی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے، تو چلیے اب ہم کو تھوڑا بیک جانا پڑے گا۔ تو دوستو آپ کو بیک آنے کے بعد آپ کو اپنا یوٹیوب آن کر لینا ہے۔ آن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنے چینل میں جائیں گے، UR چینل کے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہوم پیج پہ اب آپ کھڑے ہیں۔ اب آپ کو ویڈیوز میں جانا پڑے گا۔ ویڈیوز میں آنے کے بعد اب آپ جو اس کیٹاگریز کی ویڈیوز ہیں وہ مجھے اس جو ہے پلے لسٹ میں وہ ایڈ کرنی ہے، تو وہ میں کیسے کروں گا دوستو۔ اب یہ مثال کے طور پہ جیز اور وارث صارفین کے لیے انٹرنیٹ کا پیکیج جو ہے، اس ویڈیوز کو میں نے اس جو ہے پلے لسٹ میں نے ایڈ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں 3 ڈاٹس، یہ اس کے اوپر کلک کروں گا اور یہ دیکھیں سیو ٹو پلے لسٹ، اس کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پہ جو میری تینوں پلے لسٹ ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں۔ اب مجھے اس انٹرنیٹ پیکیجز کے اوپر اوکے کرنے کے بعد یہاں سے ڈن کرنا ہے اس کو۔ اب یہ ویڈیو میری اس پلے لسٹ میں انٹر ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد اب مجھے نیچے آنا ہے تھوڑا سا، تو واٹس ایپ والی ویڈیوز جو ہے میری، یہ میں 3 ڈاٹ کے اوپر میں اوکے کروں گا۔ اس کے بعد سیو ٹو پلے لسٹ کے اوپر جاؤں گا، یہاں پہ انٹرنیٹ پیکیجز اس اپنی پلے لسٹ کا جو میں نے نام رکھا تھا، میں نے پلے لسٹ تیار کی تھی، اس کے اوپر اوکے کروں گا۔ تو اس کے بعد میں ڈن کر دوں گا۔ اب یہ میری ویڈیو اس پلے لسٹ میں شامل ہو چکی ہے۔ اس کے بعد میں اس سے نیچے والی ویڈیو میں آؤں گا، پھر یہاں پہ بھی میں وہی طریقہ یوز کرنے والا ہوں۔ تو دوستو اس طرح کام کرنے سے آپ کی تمام ویڈیوز اس پلے لسٹ میں چلی جائیں گی۔ تو اب میں چل کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس پلے لسٹ میں آپ کی ویڈیوز جا چکی ہیں یا نہیں۔ تو آپ نے ساتھ ہی میں یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز کے بعد آپ کو یہاں پہ پلے لسٹ کے اوپر اوکے کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ اوکے کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ میں نے اس اپنی جو ہے انٹرنیٹ پیکیجز کے اندر جتنی ویڈیوز بھی ایڈ کی ہیں وہ یہاں پہ آ چکی ہیں۔ میں یہاں پہ کلک کروں گا دوستو تو یہ دیکھیں تینوں ویڈیوز میری یہاں آ چکی ہیں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جس طرح اپنے کسی بھی دوست کو بولیں گے تو یہ تمام آپ کی ویڈیوز وہاں پہ نمبر بائی نمبر تمام پلے ہوتی رہیں گی اور آپ کا واچ ٹائم بھی اس طرح پورا ہوتا رہے گا۔ تو چلیے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔